السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع الطلبة في هذا الفيديو concernant le complément de la glycolyse. D'après le titre, on a la régulation de la glycolyse. Donc le titre se divise en deux mots. On a la régulation et on a la glycolyse. On a un contrôle d'un voie métabolique. Donc la glycolyse, c'est un voie métabolique, c'est un ensemble de réactions qui se déroulent au sein de la cellule dans le cytosol et qui permet la dégradation du glucose en pyruvate avec libération de l'énergie. Donc, on a un contrôle d'un voie métabolique, on a un contrôle d'un ensemble de réactions. Où se fait ce contrôle? Comment se fait ce contrôle? C'est ça ce qu'on va voir dans ce vidéo. Alors, concentrez-vous et نبداو على بركة الله. Alors, voilà l'ensemble des réactions de la glycolyse. Donc, où se fait cette régulation, ce contrôle de la glycolyse? C'est dans la première réaction, c'est la transformation du glucose en glucose 6-phosphate. Et la troisième réaction, c'est la transformation du fructose 6-phosphate en fructose 1,6-biphosphate. Et la dernière réaction, c'est la transformation du PEP, le phosphoénol pyruvate, en pyruvate. Donc pourquoi la régulation ou le contrôle se fait au niveau de ces trois réactions? Alors, comme vous voyez, ces trois réactions sont des réactions irréversibles dans un seul sens. Au contraire, pour les autres réactions, sont tous des réactions réversibles dans les deux sens. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, ce que ces réactions, la première et la troisième et la dernière, se catalysent par des enzymes qui sont le hexokinase, le phosphofructokinase et le pyruvate kinase. Et ces trois enzymes sont des enzymes allostériques. Alors, c'est quoi allostérique ou le contrôle allostérique ou un enzyme allostérique? Alors, كيف ما كنعرفوا les enzymes عندهم des sites actifs. فهاد le site actif عندنا la fixation ديال les substrats. Alors les enzymes allostériques possèdent plus avec le site actif des sites régulatrices ou des sites effectrices. فهاد le site régulatrice عندنا fixation des effecteurs, يعني des autres molécules من غير le substrat. Alors, ملي كتجي كتلصق لينا هذيك لا موليكول، يعني كتفيكس لينا هذيك لا موليكول، هذاك لافيكتور في لو سيت ريغولاتريس، كيدير لينا ان شونجمون في لو سيت اكتيف. دونك هنا عندنا انيبيسيون ديال هذيك لا رياكسيون. علاش؟ حيتاش هذيك لا فيكساسيون ديال هذاك لافيكتور كيدير لينا ان شونجمون في لو سيت اكتيف، يعني ما كتبقاش عندنا واحد لافينيتي ما بين لونزيم وما بين لو سبسترا. دونك هذا هو لو كونترول الوستيريك. و les enzymes au niveau les enzymes allostériques se fait ce contrôle. Alors بالنسبة la régulation de la glycolyse ou la voie de la glycolyse, au niveau des les trois réactions, la première et la troisième et la dernière réaction, يعني au niveau de les réactions عندنا des enzymes allostériques. Donc هنا عندنا un contrôle allostérique au niveau ديال هاد les enzymes هادو ولا au niveau ديال هاد les réactions هادو. Alors دابا عرفنا علاش بالضبط la régulation de la glycolyse كطرا لينا في هاد les trois réactions. Maintenant, comment se fait cette régulation au niveau de ces trois réactions? نشوفوا la première réaction كيفاش كيطرا فيها هاد le contrôle ديال la glycolyse. L'action liée à la transformation du glucose en glucose 6-phosphate. Cette réaction se fait par l'intervention de l'hexokinase. C'est l'enzyme qui catalyse cette réaction et c'est un enzyme allostérique. Alors voilà comment se fait ce contrôle. Donc, fait de la réaction,
un rétrocontrôle allostérique. كيفاش un rétrocontrôle allostérique? Alors كيف ما كنعرفوا le glucose كيتحول لنا le glucose 6 phosphate. Alors le produit اللي هو le glucose 6 phosphate كيرجع يتفيكسا لينا في l'enzyme وكيدير لنا انيبيسيون ديال هاد لا رياكسيون هادي. كوم سا عندنا انيبيسيون ديال لا غليكوليز. هنا عندنا ان ريتروكونترول الوستيريك. الوغ شنو هو ان ريتروكونترول الوستيريك؟ لونزيم اللي هو في هاد الحاله لو هيكزوكيناز va inhiber par leur produit. يعني في هذه الحالة هذه لو برودوي هو لو غلوكوز 6 فوسفات. دونك لو غلوكوز 6 فوسفات كيرجع يتفيكسا لينا في لو هيكزوكيناز كيدير لينا ان شونجمون في لو سيت اكتيف ديال لو غلوكوز. هنا عندنا اون انيبيسيون ديال هاد لا رياكسيون هادي. الوغ سا بالنسبة لا بروميير رياكسيون يعني عندنا ان ريترو كونترول الوستيريك. الوغ في لو كا ديال لو غلوكوكيناز باسكو la première réaction il y a la transformation du glucose en glucose 6 phosphate au niveau du foie كتكاتاليزي لينا بان autre enzyme اللي هو le glucokinase. في le foie و في le pancréas عندنا le glucokinase هو اللي كيكاتاليزي هاد لا رياكسيون هادي ماشي le hexokinase. alors l'activité ديال هاد l'enzyme هذا في هذه الحالة هذه ما عندناش ان كونترول ما عندناش ان ريترو كونترول الوستيريك. في هذه الحالة لاكتيفيتي ديال لونزيم بروبورسيونيل لا كونسونطراسيون ديال لو غلوكوز في لا سيلول. دونك على حساب لو غلوكوز في لا سيلول كتكون عندنا لاكتيفيتي ديال لونزيم واش غادي لونزيم غيخدم واش لونزيم ما غيخدمش على حساب لا كونسونطراسيون ديال لو غلوكوز في الانتراسيلولار. الوغ سا كونسيرنون بالنسبه لا بروميير رياكسيون. بالنسبه لا دوزيام رياكسيون où il y a un contrôle de la glycolyse, c'est la transformation du fructose 6 phosphate en fructose ainsi biphosphate. Cette réaction se fait par l'intervention du phosphofructokinase 1, c'est le PFK1, c'est un enzyme allostérique. Alors comment se fait ce contrôle? Voilà, lorsqu'il y a une accumulation du citrate ou de l'ATP, le citrate c'est un produit de la première réaction du cycle de Krebs. Donc lorsqu'il y a un excès de l'un de ces produits, là où il y a une inhibition, où il y a un contrôle de la glycolyse, alors la molécule d'ATP ou la molécule du citrate va se fixer dans le site effectrice de l'enzyme, du PFK1. Cette fixation va faire un changement dans le site actif de l'enzyme. Alors, ce changement va diminuer l'affinité de l'enzyme avec le fructose 6 phosphate. Alors là, le fructose 6 phosphate va subir une autre réaction, va se transformer en fructose 6 phosphate. Donc l'enzyme qui catalyse cette réaction, c'est le phosphofructokinase 2. Donc il a معايا بلي عندنا دي بلوس هنايا، عندنا بلوس هنا، عندنا بلوس هنا، وعندنا بلوس هنا، وهنا عندنا دي مواه. هاد لي مواه قلنا سون دي انيبيتور دي افيكتور بور لونزيم، يعني كيجيو كيلصقوا لينا على لونزيم كيديروا لينا واحد شونجمون في لو سيت اكتيف. هادو سون دي افيكتور سون كي ديزاكتيفيو لينا هاد لا رياكسيون هادي. هادو اللي بالزرق سون ديزاكتيفاتور. دونك ملي لا سيلول كترجع لينا محتاجه لو غلوكوز لا تي بي ديزولي، هنا لا سيلول خاصها تاكتيفي لينا هاد لا رياكسيون ولا تاكتيفي لينا لا غليكوليز. دونك هاد لو فركتوز 2 سي بيفوسفات غيترانسفورم لينا الفركتوز 1 سي بيفوسفات. دونك هنا شنو هو طرا لينا ان غالونتيسمون دو لا غليكوليز في هاد لا رياكسيون هادي.
يعني لو فركتوز سي فوسفات في عوض ما يمشي لينا ديريكتومون الفركتوز ان سي بي فوسفات كيجي كيضرب لينا واحد الدوره من هنا عاد كيدور وكيمشي لينا الفركتوز ان سي بي فوسفات. هنايا لا سوليل ما محتاجاش لا تي بي، دونك خاصها دوز من هاد ليطاب هادي، يعني كتمشي من الفركتوز سي فوسفات الفركتوز دو سي بي فوسفات عاد كتمشي لينا الفركتوز ان سي بي فوسفات. دونك هنا لا سوليل ملي كتولي محتاجه لينا عاوتاني لا تي بي خاصها تاكتيفا لينا، كتاكتيفا بهاد لي 3 يعني لو فوسفوفركتوكيناز يعني لونزيم كي كاتاليز هاد لا رياكسيون كتكاتاليزا لينا ب لو فركتوز دو سي بي فوسفات ou la molécule d'AMP parce que le fructose de ces biphosphate غادي اطرالي واحد دي فوسفوريلاسيون. دونك هذاك الفوسفات اللي غادي تلاشى لينا غتشدو لينا la molécule d'AMP. donc ça concernant la deuxième réaction. Et voilà la troisième réaction où il y a un contrôle de la glycolyse. Et la dernière réaction pour la voie de la glycolyse. Alors dans cette réaction, il y a une transformation du phosphoénol pyruvate en pyruvate. Et cette réaction se fait par l'intervention de la pyruvate kinase. C'est un enzyme allostérique. Donc le contrôle va se réguler d'une manière allostériquement et d'une façon ubiquitaire. Ça veut dire presque dans toutes les cellules de la même manière. Alors, cette réaction va se inhiber par l'ATP, par l'acétyl-CoA et par l'alanine. Donc, lorsqu'il y a un excès de l'un de ces produits, là où il y a une inhibition de cette réaction, et va s'activer par l'AMP et par le fructose 1,6-biphosphate. C'est le produit de la troisième réaction. Donc, c'est le produit de la réaction de la deuxième réaction où il y a un contrôle allostérique. Donc lorsque le fructose 1,6-biphosphate, lorsque la réaction la troisième réaction de la glycolyse va se activer, là où il y a une activation de la dernière réaction. Donc on dit que la troisième réaction c'est une réaction clé pour le contrôle de la glycolyse. Alors maintenant وصلنا لا fin et ما بقى لي غير نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ونتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله.